pilar apa? Horni pilar. Angkat lah ya. Last pilar ni saya betul. Biang apa yang kau? Yang cari na. Yang kau, yang lain. Ini jaga apa hari ini lagi nak? Oh jaga, ang pura mo yang di ari ang kalai zaman jaga. Borok jodoh dokol kai kami bayi orang. Jika apa no nak kai ke borok mani ya. Pura ani jaga mang muda tu. Abu jur kai sega onek bar pas hoi bar bayi borok mana kai ke mani ya. Tapi betul tangguh, tapi betul apa yo. Kata mo kata tangguh bayi kan ini mah bayi kan. Borok cakap 50 bosor kakak apa? 50 bosor kakak apa mitha. Kakak plus tay borok sawat seng jaga painar ke tonggo. Bundung samne than pai ang sami ang malik jema phalia nang bor pai. An kagus patok tonggo ang jema phalia nang bor pai. Borok sawat je pai je ora tongmane omkunu dokol ya oba hairok pokse jamuk tabuk kunubui tonggo. Oba hairok tabuk no oba na age norok phai male theke malik bai. Malik bai le malaya seng onok tangnai rok banyo phai no ko le chalar bai malaya buri rok bai seng onek phai cycling thaga. Tamrok sapu. Haga ani kagus tongo iko. Kagus nai norok saji ani mitha da soita da. Ang ang jure bunyi jaga wo tong phai. Borok je khno nung tam ne oro tabuk dokol khai tong bai. Mo ba kha jaga sebla amti ko nyun ka sengno. কিন্তু ani kagus tongo iko. Ani kagus tong mana borok nukha. Borok saji mangkha. Tamu jur kha ni jaga borok tang phai. Ang nak hanya nang ita, ang mas kane tangi mang phaya, bai mang phaya, zai mang phaya, ang mana, ane no suder dong. Asing kaya wak khad jaga ngai nora hapa yo haja. Dimni hoite bo kaya jaga sunani. Jaga sunai es din no hoite phaya ba borok nak khai ro, awa mas sulangya thang me kya. Amti. Tapuk norok je no, oba haike ku dogo thangi notice ok ba timarke samjang jaga kemazar oba hairok norok thang ka. Tam thang yang nai, thang yang seng kagus potong romani pecah. Notice oke itu siapa ngolah siapa ni? Notice baru kah? Notice ni orang jari borok tamu saka. Notice baru sama ni baik ko. Borok jur kai tanya naro mana kai di coba ni saya roh. Tapi je to final kok saja ko borok mali, seng norok banyak asugui, seng asugui ko kok na salai seng lima sokanya ni thang saja kan. Borok tak tam nai. Abo ang saimiya. Ani jaga ang nayo. Abu ye office jenium to mana abu. Abo ta office jenium to abo nung nai cha. Ang abo ang tabu porno ko simaya kon ba. Engkau office ko norok tabuk bahabai khalai ka ba Thangai humai laisi dong soli dong. Office ni project ni asini na phaya sini notice pe sini borok aba haget dar. O ma amti mamung no borok. Sai kelang phan se to tai bari laisi dong tangmani. Ambang tini umti obostang nya sengma phayo ta kon norun muhun. Bo jaga kelai apa? Sipai para. Sini para ni bumung ka. Yang nanti saya balik tadi. Edisi area kelai yo yang sorkai simna posim kelai ta. Yang puglas semua. Ni sini mungkai. Ani mung sombati. Bo para ni? Sipai para ni. Apa haga jaga sektor mani bisinte lukurong tamu konya mo tunu. Lukurong no konya mo sunga ani jaga no service to kai jai khero thoa bang nai jaw ta. Boro jure se khlai tong kai. Mo lukurong ba nyano service to kato. Sung simen no kaisa khaibo paliya. Manliya ka no se sai jo khai ana pai ro di mono. Bo jaga no khana borok sai mana bo jaga no khaya ba jaga. Omorok to abu sinia buri borok le nong ni potolia. Jessica pana tamu khai tang le phekya tamu khai pekya nok tangmo pani sang nuk phaje buri busa bule nok bisingo mang tongjang nai ba ekai saka kai phai nai borno mana khai thang pai ta ko ani hamjorong to boi an busar to be mana khai thang pai
mani ya iko ani hamjoro tong mangni logi ko ang borok banyo monon bare ang mana khai pe kya ora phai asuk mana khai mani ka ta buskang ta wan suk mana khai mani ya ka busang ta wan sung ni semono an mote an ano ya phari ba ji kisang nong thani ko jaw ani jaga thip tong kagos potol nong ang asung nong no ko jaw o jaga ngeke ani amabai ani babuni bumgui কাগজপত্র দङ দীর্ঘদিন রমিনো দङ বা আগিও চাষ মানে চিনি দখলন দংমানি এঙ্গে মাঝখানে ওয়ান সারক তাও খাইবাই নাই নক তাंफाबाय क्या বরক বাংখা পূর্ণ जों তাক বেশি বলব প্রয়োগ খাইমালিয়া বরক जोंनो একদম দুর্বল নুগো তাই জায়গা দিনকে দিন যে আনি ও যে রেকর্ড যে জায়গা দङै মানি বরক যতনো পুরা দখল খাইনি সিবাইকা bisi besar ka kana pura ba haike klai ko borok to besok bangna ni bisi balu ya ka sampano abo borok sai tong ka ta ka jokok sil cham khunu goi tong o ta ka gi jaga pai sina bo ba hairok sai tong jaga ki pada falja khana ba haike paja khana borok pada जों तो कोनो जागा फालमा करई एके borok to payon sake borok sabun thani pai abo जों saimia borok kagos phunu to kagos borok जों मुखे मुखे सोंबो नायखा कागज फुनुं दिंगे बरक कागज फुनुं माया हाइपानो तो चिनी तो रेकर्ड दङ कागज तासिंगो जे आनी आमा फुनुंगनि आबो तो चिनी बुंगै आनी आमा बाय बाबुनि बुंगै ए जे दङ खतियान दङ नम्बर दङ जत दङ अबो चिनी ओरिजिनल खतियान haki edisi ha klai ba edisi mo edisi area klayo ko ba hake edisi ha abo ba borok pai ka ba tong kana bo wan sok abo borok jor purbok no borok dokhol khai dong motabo or borok pai manen bukok rei phalma bo rei ge borok jetabo ani jagano je dokhol khai nok tang tumi abjo borok jor purbok khe segui na man klaita koi purbar tabuk dokhol khai to kana tabuni jaga borok oro biche kono 10-15 anumanik 10-15 rok ngene asuk family dong tabuk kubuni be khakte thana ne ka tabu wan sok tong kubun bek thana bagi ba जों সরকারি আইন নত মানে LR1 অনুসারে SDMও जों জানুকা পিটিশন লিখা এবং পিটিশন মূলে বরক ডিমার্কেশন বাগৈব বরক তহসিলনি হইতে আমিন তামিন রহকা আমিন রক ফাইনাই যখন ডিমার্কেশন বাগে বরক কাজ খাইনে নিয়ে খাইকা বরক জোর খাই ডিমার্কেশন খাইনে রিলিয়া এবং বরক না সিংমান পরে বরক যে বরক ন যে বাজার খাইমানি আবনি রিপোর্ট বরক SDMও সামিট খাইকে নেই বরক সাও এনকে আবো তাবক SDM আবো বসে জতি SDM অনপুর আবো বসে জতি আবো কার্যকরী মানে প্রসেসও দं আবো তো जों ताबुक साचुकमाया खबर नाय दङ जों ko SDM ko klai tong अब मोहनपुर SDM क्लायो मोहनपुर SDM नि अंडर क्लायो मो अंके देमजनगर तहसिल नि अंडर होता एवं ADC एरिया क्लायो मो bo para bo मो तो yang जे मो सरक नासिगि और सरक नि मो पुगला ठीक पुगला फाइसिं जत्त अब ADC एरिया একে অটোমেটিকলি মো ADC এরিয়া ন এবং মো সিবাই পারানি অংশ দংমাসে বরক তাবো কতাল ওয়ানসার খাবাই নাই অবনো বুমুং রক তামো লক্ষ্মী পাড়া ইত্যাদি রে বরক অ্যাড্রেস রক পঞ্চ চেঞ্জ খাই সিবাইকা কিন্তু মো সিবাই পারানি অংশ ADC ভিলেজ নি অংশ ক্লাইও মো আনি সিনমুং আনন্দ দেওরমা इको जागा जे ताबो आमा बाबू संगतong बाबू तो करिखा tabuk nok tang to sai kalangka singtinin jote kampor to kai kalangka norok basu lanya ni sau bi ki aba norok para kaisa ba aba hake asu lai da panya na ba hake panya ni sungni ka abo para kaisa panya moto সম্ভব ya abo thigunglakhne ang mone khayo abo আইনির মাধ্যমে SDM ni মাধ্যমে abo মানে ফয়সালা আংথন সমাধানথন আবা আনি ইচ্ছার এবং খলবনানি বাগিনো সাবরনো সানা ফাইমাতা আং তিনি আন বাগিনো বর্ণ সাকা যে
তো প্রসেস চলি দङ কেস কুট চলি দङ नर ताउ नक ताइता तांसिदि जे तांना तो आबो नर आबो आइनि आन्डार फाइके जे आइनि अनुसार ngene ताबो ताइ कतालके नता तांदि नि आं बनो मन borok tabo nok tangya yakana ni bak kolna bagin manin jana haka तमा ma da bani ka borok tabo mutai dok tangni hin jaka sarna अब तां बनो कक साका माना खाइका अंगे ता बरक बन्द जा खाइनो खाइ अब तो बंग बेपार अब तां आसक साइमांगला ताबो आं तो नक गाना तो या नक बुति किसा हासालो tabo mimasa ni bikha government upore tamari nai tabo no anyok ba haike wan su dagan आंनि इच्छांके रेसपेक्टेड त्रिपुरा गभर्नमेंट निजे रेन लेकट सेटलमेंट बड़ गवर्नर माने खोजखबर ना हुई नाई आसल तथ्य बाहर खाई प्रकृत साबो मानानि माइया आबो बड़ किसा व्यवस्था खाइने नंथन आबोनो आं राज्य सरकार विशेष खाई रेन लेकट डिपार्टमेंटनि ऊपर आनी कयमुं ताई लगे लगे कनसार्न SDM मोहनपुर बड़ बड़ अबनी रिलेटेड बड़ बड़ अब बेपार किसा खोजखबर नाई सहायता खाइतो चिनी फेमिली न जाते सेबुंगना बागै साथे साथे आं ADC हापांगनोबो आं कयो जे मो जेहेतु ADC एरिया बोले मो ADC एरिया आन बागै ADC बो अबन बेपारे खोजखबर ना हुई नाई उपयुक्त व्यवस्था ग्रहण खाइतो होननानै आं कय जाओ तो बेसि दिन तो जगह अब हाके नक तां तंफैमान बेसि दिन याखो आमाने जों कयेकटा नक बरक जेंफोरनो जों बरकनो माना खाइफैकिया आनि बोक्रा जों आमाना तो बय ताय आन बोफ्रां रंनि बिहे बनो तो बय जों आन बोफ्रां जोंनो तो बय जों माना खाइफैकिया बरकनो वाइसाया किन्तु 2-3 बार 4 बार 5 बार जों बरकनो माना खाइफैकिया नरक अर नक तांगि अब हाके नरक म सामनि जागा नर रेकर्ड न नाखिया हनि बसं बरनो संका बरक साकोनो जोंनो साइमिया परिष्कार बाबे ब साबनि जागा अब बंनि जागानि बुमुं बकरै बर्तमान आनि बोक्रा जक थां दङ बिनि बुमुंगै जागा आन बोक्रानि बुमुंगै जागा अम जागानि बुमुं तंमानि सटेव SDM नि थाखाय नोटिस हका जागा छोनानि बागै बरक SDM नि नोटिस न पन्त मानि लिया बरक से मालिक खाइ खेलायै और साहस फुनुगै जागा सुरिया फिरगै दहरो जों त फानो अ जागा जुरजुलुम खाइया जों जे आइनि रुल थानाय हनै जों अब हाके जों खजां फिरगै थांगौ अब हाय खाइमानि सटेव बरक ताम खाइके तिनि ताम से कटाल खाइ बरक जुरबाबे नक तां दङ अब न नासिगि मायङै न जों तिनि अब न नासिगि तंग मायङै न जों तिनि अ जागा मा बासा फाइकिया आनि बोक्रा जग बयस सक बोरैसे बयस सरि हामिया ब फाइ तिनि अ जागा मा बासा फाइयो आं त्रिपुरा हास्टेनि जे नाय मथां बाहिनि रंनो आं अब न ककनो कसारना मुसंगो तिनि सिनि त्रिपुरा सा सिनि विकास बाबु संतंगो और रामपद जमतिया संतंगो सुगला नुवाटे संतंगो जों हाय त्रिपुरा सा तंगसां तंगै मानानि बागै साउ काहामके साउ थांमानानि बागैनो जों बुदुवे एक्सन बाय BJP नो बुदुवे पास खाइ दखना बले ह जों बाहाय खेलायै अ जागानि रेकर्ड बुमुं तंगो सम्पति देबरमा जे सकरा देबरमा हिनै आबा हाय बुमुं तंगमानि सटेव बरक बाहाय खेलायै बरुल बंको भारत सरकार और जोंको ब जागाव अम हाके रुल्स नामजाक दं कायसानि बुमुं सैजाक दङैबो अब हाय खेलायै आं कोनो कारणे आं 10 बछर 20 बछर आं और बंको खाइमिया फनङ चास खाइमिया फनङै मानो ह अब सकबाय तो अ जागा कायसानि जागानो अ जागा सेगै अब हाके जुरजुलुम फानक तां फाइना क गेबले बरुल तंग कायसानि बुमुंगै जागा और बुमुं बर्तमान क थां दङ मालिक परिष्कार जों फुनु गमाना हुबु फुनुका आबना आं चिनि हास्ते हापांनो साना मुसुंगो चिनि और रामपद संतंगो चिनि विकास बाबु संतंगो आं बरनो साना मुसुंगो चिनि अ केस नम्बर किसा तदन्त खायनाय आंथुं जेहेतु त्रिपुरा सानि हामग्राय नायनाय हिनि बरक ताबुक संजाक त्रिपुरा सानि डेभलपनि बागै बरनो संजाक आबनि बागै काहाम खालायै अ बनो तदन्त खायनाय आंथुं आंगमसो जरतनि अनुरोध खालायो করতেছে ইনা তো নিজের জায়গা ওটা কই বছর ধরে আপনি এনে বসবাস করতেছেন এটা ওই না আমরা জায়গা না তো জায়গা দিদি না জায়গা হইছে আমার এনে হ্যাঁ আমার বাড়ি দিয়া তাহলে কই বছর মানে হেরা বসবাস করতেছেন 40 বছর জায়গার কি হেরা কিনা থাকছিলাম না বা তুমি একটা দখল টাকছে ওই বাঙা করছে বাংলাদেশ পড়ছে ওই এখন গড়বাড়ি আছেন তো সরকার টাকা তো দিছে কাগজ তো আছে সরকার কাগজ হ্যাঁ সরকার টাকা ওই টাকা দিয়ে দিছে টাকা টাকা দিয়ে কিনছিলাম না হ্যাঁ এখন তারা অভিযোগ করছে তারা তো জায়গা কিনে নেই আর পরে কাগজ কিস্তানি
এই কথা মামলার দায় দিতেছিল তখন কি করেন যায় আপনারা কি চান? এখন তো মনে করেন দশের সামিলে যা আছে তা ওই আইনে হবে দশের লগে এটা আমরা হলো কথা আরো তো আছে তারা যে জায়গা নিজের জায়গাতে কয়শো কর্মীমিলে রয়েছে সেই জায়গাতে এখন বর্তমানে হ্যাঁ কত ফ্যামিলি আছে কইতাছে কত মনে করেন ব্রিজ করব এরকম 20 বা 25 অনুমানিক আর কি আচ্ছা জায়গার নাম কি এটা? হ্যাঁ এই জায়গার নাম কি? এই জায়গাটার নাম তো লক্ষ্মীপাড়া তো ঠিক পারে না কোন ব্লক করে এটা? দেখুন বামটিয়া ব্লক না ঠিক আছে আপনার নাম? আমার নাম প্রিয়নাথ বণিক অভিযোগ করতেছে এটা আপনার মানুষের বাড়ি বলে বাড়ি ঘর করতেছে না কয়দিন ধরে বসবাস করতেছে? আমরা তো ইন্ন হরতাছি 40 বছর 40 বছর ও তো 40 বছর হিনে ধরে তো আজকে তো আইলাম তো তারা আমার নিজে ঘরের জায়গাতে বসবাস করতেছে এটা আমার জায়গাতে কইতাম আপনি 40 বছর আগে কোন কিছু অবজেকশন পাওয়া গেছে ও না কোন অবজেকশন না 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 কোনো অপারেশন নাই এই জায়গার কাগজ কি আপনার দ্বারা আছে? না আমরা আমরা খাবার দিছেন আমরা জায়গা কি কিনে আসলেন? ও আমরা 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 কিনে জায়গা কিনে আসলাম জায়গা দেন কারদার তাই কিনতে বাহে কিনে দেয়া গেছে আমরা কি এটা আমার ছেলে জানি কি তা হচ্ছে লাগে আমি তো ইয়ে করতাম না আমার ছেলে বাইরে খাপতাছে এখন তো এটা সংশোধন করা যায় তো সংশোধন করা কিভাবে করেন যাবে আপনি আপনি কি চান আপনি? 10 এর লগে তো আমার থাকতে আমার তো 10 হল আমরা দেম না হরন এমনিতে করুন এখন তো তারা এখন তো অবজেকশন দিলাম তো বাড়ি করে এখন করবেন না এটা তো করলাম এটা কি করবে তখন তেল অনেক কাম হই আমি সাপটা দুল্লা রাখতাম সাপটা তো ভাই থাকতাম না কে কিনে দিয়ে গেছে জায়গাতে আমার ভাই বাবার না হ্যাঁ। কয় বছর হয়েছে বাবার মোবাইল বাবা মরছে কয় বছর হয়েছে বাবা মরছে অনেক দিন হয়েছে ভাই মরছে যে মরছে যে কয় বাবা বছর হয়েছে মরছে 50 বছর হয়ে গেছে বাবা মরে না না গেছে 50 বছর না, না, 50 বছর। মরছে মনে করো 10 12 বছর কিনছে যে মনে করো আচ্ছা ঠিক আছে এখন তো জায়গার কাগজ নাই এখন তো সংশোধন করতে কি করেন যায় আপনি কি করতে চাচ্ছেন ওখানে ওখানে আমরা তোমার 10 যেমন করে 10 এর লোকে আমরা করতে পারতাম থাকতেইব আমরা তো ইন্ন বসবাস তো ভাই আমার জি নাই হুত নাই আমরা জানি এখন কই কই ফ্যামিলি থাকে না আপনার লগে কই ফ্যামিলি আছে এখন না কই পরিবার আছে ও এদিকে কই পরিবার আছে বীরতির গর্ব এইটা আমরা ইনকে আপনার নাম আপনার নাম হ্যাঁ আপনার নাম কি? আসলে তো দাস আসলে তো দাস